مشاهدي هذه القناة التعليمية، مرحبا بكم في الصفحة 73. Nous sommes à l'unité didactique 3 intitulée les loisirs, les هوايات. Donc نشوفوا الدرس ديال la lecture قراءة. Jeu de cours ألعاب الساحة. À l'école, dans la cour de récréation, on joue à 2, à 3, en petits groupes ou en gros groupe. La marelle. La marelle est un jeu très ancien. Le jeu consiste à suivre un parcours en sautant à cloche-pied en évitant de marcher sur les lignes. Il existe la marelle droite, la marelle ronde ou la marelle escargot. La toupie. C'est un jouet traditionnel taillé en forme de poire qui tourne sur lui-même à l'aide d'un fouet enroulé autour de la pointe. On lance la toupie sur le sol. Le jeu consiste à la faire tourner le plus longtemps possible sur sa pointe. Les billes sont en argile, mais parfois en verre ou en métal. Le jeu consiste à viser et à toucher une cible avec la bille. On joue souvent au milieu de la cour ou contre un mur. Les osselets. Autrefois, les osselets étaient des petits os de mouton. Aujourd'hui, ce sont des cailloux ou des pièces en plastique. Pour jouer, il faut lancer un osselet le pair. Ramasser très vite un des osselets posés sur le sol et rattraper le pair avant qu'il ne touche le sol. C'est un jeu d'adresse. Donc je passe à l'explication. Jeu de cours ألعاب الساحة. À l'école, dans la cour de récréation, في المدرسة في ساحة المدرسة يعني في ساحة الاستراحة. On joue à 2 يعني كنلعبوا بجوج، à 3 بثلاثة، en petit groupe في مجموعات صغيرة ou en grand groupe أو في مجموعات يعني كبيرة، يعني مجموعات صغيرة أو مجموعات كبيرة. La marelle. غنشوفوا دابا هاد لي جو دو كور. Donc il s'agit de la marelle, la toupie, les billes et les osselets. غنشوفوا دابا la marelle. La marelle هي هذيك لعبة ديال القفز اللي كنسميوها الشريطة، كل واحد واش كيسميها في المنطقة ديالو. Donc la marelle est un jeu très ancien. يعني لعبة القفز أو الشريطة هي لعبة قديمة جدا. Le jeu consiste à suivre un parcours en sautant à cloche-pied. هاد اللعبة كتعتمد على تتبع واحد الطريق، وحنا كنقزو على رجل وحدة، كلوش بي حنا كنقزو على رجل وحدة اون ايفيتون دو مارشي سور لي لين، ونتفاداو نتمشاو على الخطوط، نتمشاو على هاد الخطوط ديال هاد لا ماريل، يعني كنقزو برجل وحدة ونتفاداو نتمشاو على الخطوط. Il existe la marelle droite. توجد يعني كاينه لا ماريل droite مستقيمة، ولا ماريل روند كاينه لا ماريل عاوتاني الدائريه لا ماريل روند، ولا ماريل اسكارغو لا ماريل على شكل حلزوني، ماريل على شكل حلزوني. كاين 3 تيب دو لا ماريل. لا توبي اللي كنسميوها الترومبيه، ديك الترومبيه كنسميوها في المنطقه ديالنا ترومبيه وكل واحد واش كيسميها. Donc c'est un jouet traditionnel taillé en forme de poire qui tourne sur lui-même. يعني لا توبي هي واحد اللعبة تقليدية مصوبة على شكل بعويد، يعني مصوبة على شكل بعويد واللي كتدور على نفسها بمساعدة واحد الفوي داير qui tourne sur lui-même en forme de poire qui tourne sur lui-même، كتدور على راسها à l'aide d'un fouet enroulé autour de la pointe، بمساعدة واحد الفوي مداير، فوي داير على لا بوينت على الراس.
داير على الراس ديالها. on lance la toupie sur le sol يعني نرميو لا توبي فوق الأرض يعني كنرميوها فوق الأرض كنلوحوها باش تبدا يعني كنلونسيوها. Le jeu consiste à la faire tourner le plus longtemps possible sur sa pointe. إلا كنرميوها على يعني على الأرض كنخليوها تدور أكبر وقت ممكن على الراس ديالها على سا بوينت. يعني هذا هو الطريقة باش كتلعب هاد الطرومبية. إذا كنخليوها تدور أكبر وقت ممكن على راسها حتى توقف. دونك لي بي on va voir les billes هو البي. Donc les billes sont en argile ou bien sont en argile. Les billes sont en argile يعني مصاوبين من الطين mais parfois en verre ou en métal وبعض الخطرات من يعني الزجاج من الزجاج أو من المعدن. Le jeu consiste à viser et à toucher une cible avec la bille. يعني هاد اللعبة كتعتمد على أننا نقيسو واحد الهدف une cible avec la bille بالبية. يعني خصنا نتوشيو مثلا كناخدو البية وخصنا نتوشي هاد لا سيبل. هذا هو الهدف خصنا نتوشيوه. On joue souvent au milieu de la cour. نلعب غالبا في وسط الساحة ou contre un mur يعني قرب حائط أو لا قرب حائط. نشوفو دابا le dernier jeu. Donc le dernier jeu c'est les osselets. Les osselets هما دوك العظيمات باش كنلعبو. Donc autrefois les osselets étaient des petits os de mouton. يعني شحال هادي كانوا عظام صغارين ديال الحولي ديال الموطون. Aujourd'hui ce sont des cailloux ou des pièces en plastique. اليوم هما عبارة عن لي كايو عن حصى صغير أو قطع بلاستيكية أو لا قطع بلاستيكية. Pour jouer il faut lancer un osselet le père. يعني باش نلعبو هاد اللعبة خصنا نلوحو يعني واحد لوسلي كنسميوه واحد لوسلي لو بير الأب. واحد لوسلي لو بير. Ramasser très vite un des osselets posés. غنجمعو هادوك يعني دي زوسلي اللي محطوطين فوق الأرض بسرعة. كنلونسيو كنلوحو داك لوسلي لو بير وخصنا نجمعو هادوك دي زوسلي اللي محطوطين فوق الأرض sur le sol et rattraper le père avant qu'il ne touche le sol. ونجمع الاخرين اللي في الارض ونتلقى يعني نتلقى لهداك لوسلي اللي لحت الاول لو بير قبل ما يطيح في الارض. اذا هذه هي الطريقه باش كتلعب لي زوسلي. خصنا نلونسيو لو بير من بعد نغاترابيو هذوك لي زوسلي يعني نهزو هذوك لي زوس ramasser très vite un des osselets posés واحد من لي زوسلي اللي محطوطين فوق الارض et rattraper le père avant qu'il ne touche le sol. ونهزو كذلك ونتلقاو لهداك لوسلي لو بير اللي لحنا قبل ما يطيح في الارض. C'est un jeu d'adresse. Donc on passe aux exercices. Donc j'observe et je découvre. لاحظ واكتشف. Observe les photos que vois-tu. لاحظ الصور ماذا تشاهد. Donc je vois un enfant qui joue à la marelle, des mains qui jouent au billes. يعني واحد الطفل كيلعب باللعبة ديال الشريطة ولا لعبة القفز. des mains qui jouent au billes يعني اليدين كتلعب بلي بي. الأيادي كتلعب بلي بي. un garçon qui joue aux osselets واحد الطفل كيلعب لي زوسلي et une toupie واحد طرومبية et une toupie. Donc selon toi de quoi vont parler les textes. إذا علاش غيهضروا هاد النصوص
coche la bonne réponse. Ils vont raconter une histoire ou bien ils vont donner des informations. Bien sûr, غادي يعطينا معلومات على هاد les jeux de cours. يعطينا معلومات على les jeux de cours. Donc je lis et je comprends. Coche la phrase vraie. À la marelle, on saute à pieds joints. Non, c'est faux. À la marelle, on saute à cloche-pied. Donc, كاينة في النص. Donc le jeu consiste à suivre un parcours en sautant à cloche-pied ou en évitant de marcher sur les lignes. Donc c'est vrai. La toupie a la forme d'une banane. يعني واش la toupie عندها la forme ديال البنان؟ لا. C'est faux. عندها la forme elle a la forme de poire. Elle a la forme de poire. Combien de marelles existe-t-il? D'après le texte, il existe 3 marelles. Donc il existe 3 marelles. Il y a la marelle ronde, la marelle droite et la marelle escargot. De quoi étaient faits les osselets? يعني باش كانوا مصاوبين les osselets d'après le texte. Autrefois, c'était de petits os de mouton ou de noyaux d'abricot. يعني كانوا من قبل des petits os de mouton يعني عظيمات صغار ديال les moutons ou de noyaux d'abricot. Sixième question, à quoi ressemble la toupie? Donc elle ressemble à une poire. La toupie ressemble à une poire. Donc je passe, je lis et j'écris, relis les textes, recopie les noms des différentes marelles. إذا غادي تعاود تقرا النص قرينا النص وغادي تكتب أسماء ديال لي ماريل مختلفة. Donc ce sont la marelle, غنعاودو نكتبوهم la marelle droite, la marelle ronde et la marelle ou la marelle escargot. La marelle escargot. Je m'évalue. Comment joue-t-on aux billes? كيفاش كنلعبوا بلي billes? Donc on joue souvent au milieu de la cour. يعني كنلعبوا في وسط الساحة ولا قرب حائط. Le jeu consiste à viser ou à toucher une cible avec une bille. Donc on vise à toucher une cible avec une bille. كتلعبوا les billes. Dans quel jeu trouve-t-on le père? فاش من اللعبة كنلقاو le père? C'est on trouve le père dans le jeu des osselets. On trouve le père dans le jeu des osselets. Donc merci pour votre attention et à bientôt.